Hush! Hush! Ai ơi. Họ bắt tên mèo ơi không anh? Đây được mèo. Hả? Ồ. Hey! Hey! Woo! Woo! Hush! Hey! Shh! Hush! Inilah sapi-sapi yang besar, sapi yang sehat. Mereka duluan pulang ke kandang mengiringi teman-temannya yang di belakang.
Boy, gimana boy? Boy, pulang dari mana? Nah, inilah perdesaan yang tinggal petani setiap hari memasukkan sapi, penjemputan sapi setiap hari. Melalui jalan inilah mereka pulang dan sekarang mereka berada di belakang. Hoi. Hey! Hey!